तुझे काल 2 मिटिंगे जाल्या. काल तुमकां दिव्या राणे MLA मेळ्ळेले, स्पेशली ऑन दॅट गोडे म्हणून. वॉट हॅज बीन युअर रिस्पॉन्स टू रिप्लाय दिला? As far as Divya is concerned, we have been moving very strongly on Goa beyond beaches, on the regenerative tourism and promoting cultural tourism. वर्षभराचे कॅलेंडर आमी डिमांडावर अनाउन्स केल्लें आनी आमदार जशे विरेश बोरकार, दिव्यान केल्लें की बाबा इंत्रूज जावं नाल्यार गोडेमांडी जावं हे सगळ्यो आमच्या इव्हेंट्सान येवच्यो आनी तांकां सपोर्ट मेळचे वे दे कॅन स्केल अप दीस पर्टिक्युलर पार्ट सो दॅट द कल्चर जे आमच्या गांवचें आसा थंय करता आसतना तांकां इन्क्लुजीव जाता. आमी तांचो कल्चराच्या थंय न येता ट्रायंग टू सपोर्ट देम इन विच एवर वे इज वॉट दे आर लुकींग फॉर. तेन्ना बाय दिव्याक सांगलां तांची मिटींग घेवन तुमचें कितें आसा तें दियात. वी वील टेक इट अप इन आवर एम्पावर्ड कमिटी and ensure that it's listed in the list of events as far as the year calendar is concerned, and necessary support whatever can be done with the help of the chief minister we will do. Similar to Vireshakूय तेच सांगलां इंत्रुजा खातीर नेक्स्ट इयर येता थंय आमी सपोर्ट करूया. वी वील इन्क्लूड इट इन द लिस्ट ऑफ आवर कॅलेंडर एज फार एज टुरिजम इज कन्सर्न आनी थंय सपोर्ट कितें जाय तें पळोवया. सो आय थिंक कल्चरल टुरिजम बूस्ट करता आसतना गांवची परंपरा जी आसा त्या परंपरेक हात न लायता हाव टू सपोर्ट इट एज अ इकोसिस्टम वेर टुरिजम कॅन रीच टू द लास्ट पर्सन आनी ताजो त्या गांवांतल्या मनशाक बेनिफीट जावंक शकता. ह्या विचाराचेर आमी आसात उलोवन फुडले वाट काडटले. आनी एक विशय म्हणटा कणसाचें फेस्त आसा ताका सुद्दां स्टेट फेस्टिवल दितले काय म्हणटा? स्टेट फेस्टिवल करप हे मुख्यमंत्र्यान डिसायड करप. वी आर शोईंग इट इन द कॅलेंडर ऑफ इव्हेंट्स इन द इयर वीच वील अलाव द टुरिस्ट टू सी मोर. म्हणजे जानेवारी टू डिसेंबर एवरी म्हयन्याक आयलो जाल्यार त्या म्हयन्यान कितें आसा हें वेबसायटीर आसतलें. सो यू कॅन गो एंड एक्सप्लोर एंड सी वॉट इज गुड. चिकलकालो आमी लास्ट 3 वर्सां भितर वी हॅव स्केल्ड इट अप. सांवजोंग वी हॅव स्केल्ड इट अप. तशें इव्हेंट जे आमचे which mean to the particular state as far as tradition and culture is concerned, we are trying to promote and boost them. No, but you don't feel that Konsaje Fest also should be declared as? We are welcoming न्ही. So गांवच्या लोकांनी जे लोक हे ऑर्गनायज करतात तांणी हो मुद्दो मांडलो जाल्यार थंय आमकां एम्पावर्ड कमिटीक घेवन लोकां कडेन आमच्या इंडस्ट्री कडेन जे एम्पावर्ड कमिटी आसा ते हांव आसा, गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स आसा आनी इंडस्ट्री आसा. एवरीबडी वेलकम्स इट बट देर इज अ प्रोसिजर.